খাবো না, আর কারোর সাথে প্রেম করিয়া ধরা খাবো না। আমি তোমার সাথে মন মিলাইয়া পড়ছি বড় বিপদে, বোঝো না গো ভালোবাসা। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। এই সোনামণি বসো। ঠিক আছে, হ্যালো। নতুন নতুন নেক্সট। হ্যালো, কোথায় আপনি? কখন বাসায় আসবেন? তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আসেন, আমার একা একা একদমই ভালো লাগে। আহা, আমি পারি না, আর পারি না, আমি কেন মরি? এ তো ফেল। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। खड़ा है खड़ा है खड़ा। आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। शामिल भी हो, आशिक हूँ मैं, कातिल भी हो, सबके दिल আল্লাহর কসম আমি ভাঙ্গি নাই, পশ্চিম মুখে ফিরা কইতেছি, যদি মিছা কথা কই তাহলে আমার উপরে ঠাড়া পড়বো। हे राजा जी, हे राजा जी। ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। रुको जरा, सबर करो। পাগলার জিলাফি দিও না। জানি না, জানি না। नेक्स्ट। बहुत तेज हो रहा है। जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। I love you. তোর মতো হাজার আছে, হাজার যায়। ভগবান তোর ব্যবসার মঙ্গল করুক। तेल मान दी,